El mundo no conoce los misterios de Dios porque no los ama. O mundo não conhece os mistérios de Deus porque não os ama. Si amara profundamente lo desconocido, Se amasse profundamente o desconhecido, los misterios se revelarían completamente. os mistérios se revelariam completamente. Y ya esa palabra misterio no tendría sentido en la humanidad. E essa palavra mistério não teria mais sentido na humanidade. Porque si los hombres y mujeres de la tierra Porque se os homens e mulheres da terra amaran profundamente lo que es desconocido amassem profundamente o que é desconhecido y lo que no está al alcance de todos, e o que não está ao alcance de todos, todos serían conscientes todos seriam conscientes y estarían despiertos a lo mayor. e estariam despertos ao maior. Tomarían conciencia de lo que significa el reino de Dios Tomariam consciência do que significa o reino de Deus y lo que representa para la vida de los seres de la tierra. e o que representa para a vida dos seres da terra. Yo soy el Señor de los 7 cálices, Eu sou o Senhor dos 7 cálices, de los 7 importantes terafines del universo espiritual, dos 7 importantes terafins do universo espiritual, guardados en el legado del Arca de la Santa Alianza. guardados no legado da Arca da Santa Aliança. Estos 7 cálices, Estes 7 cálices, contemplados por su Maestro y Señor, contemplados pelo seu Mestre e Senhor, son los próximos pasos que deberá dar la humanidad são os próximos passos que deverá dar a humanidade, por medio de su sacrificio y de su entrega para con el Creador. por meio de seu sacrifício e sua entrega para com o Criador. Serán 7 pasos de evolución de conciencia, Serão 7 passos de evolução da consciência, 7 pasos de despertar, 7 passos de despertar, 7 compromisos aún por vivir y practicar. 7 compromissos ainda por viver e praticar. Por eso hoy les traigo los 7 cálices sagrados del Señor, Por isso hoje eu lhes trago os 7 cálices sagrados do Senhor, que amorosamente fueron retirados del Arca de la Santa Alianza, que amorosamente foram retirados da Arca da Santa Aliança, para que sus mundos internos pudieran contemplarlos y adorarlos. para que seus mundos internos pudessem contemplá-los e adorá-los. En esos 7 símbolos Nesses 7 símbolos está guardada la sangre preciosa del Cordero de Dios, está guardado o sangue precioso do Cordeiro de Deus, los 7 principales estados que su Maestro vivió en la tierra durante la pasión, os 7 principais estados que seu Mestre viveu na terra durante a paixão, que aún ninguna religión conoce, que ainda nenhuma religião conhece, pero que hoy les revelo mas que hoje eu lhes revelo por medio de la sabiduría de mi amor, por meio da sabedoria de meu amor, que proviene de mi corazón eterno. que provém de meu coração eterno. Tomen conciencia de este legado, Tomem consciência deste legado, y así como se colocaron muchas veces e assim como se colocaram muitas vezes ante el templo de la adoración de Dios, diante do templo da adoração de Deus, hoy colóquense delante de este legado de Cristo, hoje se coloquem diante deste legado de Cristo, que fue preciosamente guardado por su Madre Celeste y los apóstoles, que foi preciosamente guardado por sua Mãe Celeste e os apóstolos, y adorado profundamente por las santas mujeres de Jerusalén. e adorado profundamente pelas santas mulheres de Jerusalém. He aquí lo que la humanidad necesita en este tiempo de emergencia. Eis aqui o que a humanidade necessita neste tempo de emergência. La sangre del Cordero de Dios se vuelve a donar al mundo, O sangue do Cordeiro de Deus volta a se doar para o mundo, para que sus preciosos códigos de luz ingresen en las esencias, para que seus preciosos códigos de luz ingressem nas essências, y las almas alcancen el estado de su cristificación y redención, e as almas alcancem o estado de sua cristificação e redenção, por medio de la vivencia de los pasos del amor y del perdón. por meio da vivência dos passos do amor e do perdão. Es así
Queridos míos, É assim, queridos meus, que hoy los coloco delante de una posibilidad única, que hoje eu lhes coloco diante de uma possibilidade única, que está al alcance de cualquier ser de la tierra, que está ao alcance de qualquer ser da terra, independientemente de su escuela o de sus errores. independentemente de sua escola ou de seus erros. Y aquí, a través de los 7 cálices, Eis aqui, através dos 7 cálices, la posibilidad del despertar de los nuevos Cristos, a possibilidade de despertar dos novos Cristos, que podrán recibir los códigos del universo celestial que poderão receber os códigos do universo celestial para transformar sus vidas completamente conforme el Dios lo necesita, para transformarem suas vidas completamente conforme Deus necessita, así como Él lo pensó desde el principio, assim como Ele pensou desde o princípio, desde antes de su existencia, de su origen. desde antes de sua existência, de sua origem. En estos cálices sagrados Nestes cálices sagrados, se guarda la experiencia del amor del Redentor, guarda-se a experiência de amor do Redentor, en cada paso de su agonía, em cada passo de sua agonia, en cada paso de su calvario, em cada passo de seu Calvário, hasta el momento definitivo de su expiración en la cruz. até o momento definitivo de sua expiração na cruz, Cuando la tierra tembló, quando a terra tremeu, los infiernos fueron derrotados, os infernos foram derrotados, los muertos resucitaron os mortos ressuscitaram y proclamaron el nombre de Dios, e proclamaram o nome de Deus, la victoria del Mesías, a vitória do Messias, la redención de los oprimidos, a redenção dos oprimidos, la salvación de los perdidos, a salvação dos perdidos, la cura de los enfermos de la vida espiritual. a cura dos enfermos da vida espiritual. Este es el tiempo de que la humanidad tome conciencia Este é o tempo de que a humanidade tome consciência de lo que aún no ha tomado conciencia, daquilo que ainda não tomou consciência, por colocar su atención en la superficialidad de la vida, por colocar sua atenção na superficialidade da vida, por alejarse de lo divino, por distanciar-se do divino, de lo que verdaderamente vivifica daquilo que verdadeiramente vivifica al espíritu o y espírito el alma de cada ser. e a alma de cada ser. Deus necesita que el mundo reciba este legado. necessita que o mundo receba este legado. No importa si es la mayoría o la minoría, Não importa se é a maioria ou a minoria. lo que verdaderamente importa para su Padre Celestial, O que verdadeiramente importa para seu Pai Celestial, que este legado sea verdadero dentro de ustedes, que este legado seja verdadeiro dentro de vocês, en cada momento de la vida, em cada momento da vida, en cada acto de amor, de servicio y de perdón, em cada ato de amor, de serviço e de perdão. que valoren estos códigos crísticos dentro de sus vidas, Que valorizem estes códigos crísticos dentro de suas vidas, especialmente en su vida espiritual y de oración. especialmente em sua vida espiritual e de oração. Así estarán expandiendo mi amor al mundo, Assim estarão expandindo o meu amor ao mundo, que tanto lo necesita y que tanto lo clama. que tanto necessita e tanto clama por isso. Así podré llegar a los que más sufren y a los que no tienen nada, Assim poderei chegar àqueles que mais sofrem e àqueles que não têm nada, a los que son ignorados àqueles que são ignorados por las grandes potencias del mundo, pelas grandes potências do mundo, por los grandes dirigentes de las naciones, pelos grandes dirigentes das nações, que solo hacen promesas vacías, que somente fazem promessas vazias, vacías de amor vazias de amor y de verdad. e de verdade. Pero yo les traigo, compañeros, a través de los 7 cálices, Mas eu lhes trago, companheiros, através dos 7 cálices, aquello que les hará recordar sus orígenes, aquilo que lhes fará recordar suas origens, antes de que vinieran a la tierra, antes de que viessem à terra, antes de que nacieran,
antes de que de nascessem, que aprendieran y de que experimentaran de que aprendessem e de que experimentassem sobre la superficie de este planeta. sobre a superfície deste planeta. Este legado lo conocieron los patriarcas Este legado conheceram os por las patriarcas revelaciones que el propio Dios les hizo. pelas revelações que o próprio Deus lhes fez. Este legado lo conocieron los apóstoles Este legado conheceram os apóstolos en el momento más importante de la última cena, no momento mais importante da última ceia, cuando uno de esos 7 cálices quando destes 7 cálices fue elevado en gracia y en gloria foi elevado em graça e em glória por las manos de su Maestro y Redentor pelas mãos de seu Mestre e Redentor, para aceptar el sacrificio para aceitar o sacrifício de la redención de la humanidad da redenção da humanidade y de la conversión del planeta e da conversão do planeta por medio del amor crístico. por meio do amor crístico. Es el tiempo Este é o tempo de que la verdadera iglesia despierte dentro de ustedes, de que a verdadeira igreja desperte dentro de vocês, que perdonen que perdoem a todos los sacerdotes a todos os sacerdotes que han ofendido el nombre de su Señor que ofenderam em nome de seu Senhor y a todos los fieles de la tierra e a todos os fiéis da terra que tuvieron en juego su propia fe. que tiverem em jogo sua própria fé. Yo les traigo Eu lhes trago la donación de mi vida y de mi espíritu, a doação de minha vida e de meu espírito, la entrega de estos 7 cálices a entrega destes 7 cálices, como el verdadero conocimiento para sus conciencias, como verdadeiro conhecimento para suas consciências, para que sus espíritus se ennoblezcan en Cristo, para que seus espíritos se enobreçam em Cristo, bajo la llama y el principio de su sabiduría. sob a chama e o princípio de sua sabedoria. Esto los colocará encima de todas las cosas Isto os colocarão sobre todas as coisas, y podrán perdonar y amar, e poderão perdoar e amar, no solo a ustedes mismos, sino a sus semejantes. não somente a vocês mesmos, mas também a seus semelhantes, Porque mi iglesia celestial aún palpita en el universo mayor. porque minha igreja celestial ainda palpita no universo maior. Ese es el principal legado que yo les entregué a los apóstoles Este é o principal legado que eu entreguei aos y apóstolos que le revelé a Pedro en aquel tiempo. e que revelei a Pedro naquele tempo. Sus vidas pueden ser la propia iglesia de Dios en la tierra. Suas vidas podem ser a própria igreja de Deus na terra. Sus cuerpos pueden ser los templos sagrados de Dios para que Él habite. Seus corpos podem ser o templo sagrado de Deus para que Ele habite. Es tiempo de asumir este paso por la humanidad. É tempo de assumir este passo pela humanidade. Con todo esto no les digo, compañeros, Com tudo isso, não lhes digo, companheiros, que superarán todas las cosas y las dificultades que superarão todas as coisas e as dificuldades por medio de los códigos crísticos de mi amor. por meio dos códigos crísticos de meu amor. Aprenderán a superarse a sí mismos todos los días Aprenderão a se superar a si mesmos todos os dias y a dar pequeños pasos, e dar pequenos passos, por más que sean pocos, por mais que sejam que poucos, esos pasos sean verdaderos, que esses passos sejam verdadeiros, justos y justos misericordiosos e misericordiosos para su transformación. para a sua transformação. Porque el legado que está en los cielos, Porque o legado que está nos céus, guardado en el arca de la Santa Alianza, guardado na arca da Santa Aliança, necesita de almas espejos en la superficie de la tierra, necessita de almas espelhos na superfície da terra, que puedan reconstruir la iglesia espiritual, que possam construir a igreja celestial, que puedan reconstruir la iglesia espiritual que possam reconstruir a igreja espiritual que Cristo sembró en la tierra que Cristo semeou na terra, por medio de la iglesia física, por meio da igreja física, presente en todo el mundo. presente em todo o mundo. Eso precisa ser restaurado, Isto precisa ser restaurado, amparado y protegido. amparado e protegido. La fe de los creyentes reconstruirá la iglesia en la tierra. A fé dos crentes reconstruirá a igreja na terra. Y la bóveda mayor del universo descenderá E a abóbada maior do universo descenderá.
para colmar a las conciencias para preencher as de los consciências atributos divinos, dos atributos divinos, de todas las gracias de todas as y de graças todas las misericordias. e de todas as misericórdias. En los cálices sagrados del Redentor Nos cálices sagrados do Redentor están las próximas 7 etapas de sus vidas. estão as próximas 7 etapas de suas vidas. Lo que aún deberán vivir Aquilo que ainda deverão viver y atravesar e atravessar por mi causa. por minha causa. Aún no comprenderán el significado de todo esto. Ainda não compreenderão o significado de tudo isso. El universo espiritual se revela de a poco O universo espiritual se revela pouco a pouco, para que las almas aprendan a reconocerlo dentro de sí para que as almas aprendam a reconhecê-lo dentro de si y aceptar la voluntad del Padre, e aceitar a vontade do Pai, así como el Hijo la aceptó assim como o Filho a aceitou en la institución de la Eucaristía na instituição da Eucaristia, por medio del Santo Grial. por meio do Santo Graal. Beban entonces de este compromiso mayor Bebam então deste compromisso maior y participen de las voluntades del Padre Eterno, e participem das vontades do Pai Eterno, así como los ángeles del cielo participan assim como os anjos do céu participam, y en obediencia cumplen sus comandos y designios, e em obediência cumprem seus comandos e desígnios, para que la fuerza del amor para que a força do amor y de la fe e da fé puedan triunfar possam triunfar en todo el universo em todo o universo y en este planeta. e neste planeta. Que se cumpla entonces el advenimiento de sus próximos pasos. Que se cumpra então o advento de seus próximos passos. Cada uno recibirá en su vida, Cada receberá em sua vida, si así lo acepta, se assim o aceitar, los 7 próximos pasos que deberá dar. os 7 próximos passos que deverá dar. El universo se mostrará, O universo se mostrará, los aprendizajes llegarán os aprendizados chegarão y la oportunidad de atravesar el umbral de la conciencia e a oportunidade de atravessar o umbral da consciência será consciente para cada uno de ustedes. será consciente para cada um de vocês. Pero estén atentos, Mas estejam atentos, no hagan responsables não façam responsáveis de no poder dar sus pasos de não poderem dar seus passos a ninguno de sus semejantes. a nenhum de seus semelhantes. Este paso Este passo que deberán dar que deverão dar es entre ustedes y Dios, é entre vocês e Deus, entre sus almas entre suas y almas su divina voluntad. e sua divina vontade. Tal vez se preguntarán qué pasos deberán dar. Talvez se perguntarão que passos deverão dar. Sean pacientes, Sejam pacientes, sigan orando y vigilando, sigam orando e vigiando, porque los pasos que deberán dar se presentarán porque os passos que deverão dar se apresentarão de alguna forma u otra, de alguma forma ou de outra, pero sí serán conscientes. mas sim serão conscientes. Sus almas les harán sentir Suas almas os farão sentir que llegó el momento de cruzar el portal que chegou o momento de cruzarem o portal y de expandir la conciencia e de expandirem a consciência en el amor universal no amor universal y en la sagrada unidad. e na sagrada unidade. Como ejemplo y testimonio de esos pasos, Como exemplo e testemunho desses passos, hoy he escogido algunas almas hoje escolhi algumas almas entre los presentes entre os presentes que se han postulado para dar pasos que se postularam para dar passos en la vida interior y en el servicio na vida interior e no serviço a mi sagrado e insondable corazón.
ao meu sagrado e insondável coração, que se han ofrecido que se ofereceram a adornar mis altares, a adornar meus altares, a reverenciar mi presencia, a reverenciar minha presença, a ser testigos de mi amor, a serem testemunhas do meu amor, así como lo fueron las santas mujeres de Jerusalén. assim como foram as santas mulheres de Jerusalém. He aquí el amor vivo, Eis aqui o amor vivo, que estuvo con los apóstoles, que esteve com os apóstolos, con las santas mujeres com as santas mulheres y con todos los seguidores de Cristo, e com todos os seguidores de que Cristo, hoy retorna a la tierra que hoje retorna à terra para ser compartidos con ustedes para ser compartilhado com vocês, por medio de la sabiduría y del amor de los 7 cálices del Señor. por meio da sabedoria e do amor dos 7 cálices do Senhor. No teman, porque yo no los abandonaré, Não temam, porque eu não os abandonarei. pero cada alma Mas cada alma tiene su tiempo y su momento tem seu tempo e seu momento de dar su paso en una profunda e inextinguible soledad, de dar seu passo em uma profunda e inextinguível solidão, así como lo dio su maestro assim como deu seu en el mestre huerto Getsemaní. no horto Getsemane. Recojan en sus corazones Recolham em seus corações la luz preciosa de los 7 cálices. a luz preciosa dos 7 cálices, Y en honra al sacrificio del Redentor, e em honra ao sacrifício do Redentor, abriendo las puertas de la iglesia celestial abrindo as portas da Igreja Celestial para el mundo entero, para o mundo y inteiro especialmente para toda Europa. e especialmente para toda a Europa. Les pediré que canten Sagrado Cáliz del Señor, Pedirei a vocês que cantem Sagrado Cálice do Senhor, para que los ángeles para que os anjos transustancien este momento transubstanciem este momento y estos elementos e estes elementos que se ofrecerán a Dios que se oferecerão a Deus como símbolo de perdón y de reparación como símbolo de perdão e de reparação de todas las almas presentes, de todas as almas presentes, por todas las almas del mundo. por todas as almas do mundo. Se escucho. Eu os escuto. Sagrado cáliz del Señor, derrama sobre nosotros tus códigos de derrama sobre nuestras almas la llama sagrada del Espíritu Santo. Colocamos nuestras manos en señal de recepción. Colocamos nossas mãos em sinal de recepção. Sagrado cáliz del Señor, comulga con nosotros disipar en nuestras vidas las agresiones del mal. Une día y noche nuestros corazones
de la fuente, oh santo cáliz de luz y de sabiduría, danos de beber de la sangre divina de Cristo. Aspiramos redimirnos, deseamos amarte, Señor, cada día más. Hoy nos consagramos como dignos hijos de Dios. Instrumental. Instrumental. Y ahora, compañeros, delante del poder de los 7 cálices del Señor, E agora, companheiros, diante do poder dos 7 cálices do Senhor, irradiados para Europa y el mundo, irradiados para a Europa e o mundo, y a todas las esencias de la tierra, e a todas as essências da terra, que tendrán la oportunidad y la gracia de la redención, que terão a oportunidade e a graça da redenção, procederemos en ceremonia al Padre Eterno, em cerimônia ao Pai Eterno, al testimonio de dar estos pasos, ao testemunho de dar estes passos, a través del camino de la luz y del amor, através do caminho da luz e do amor, que mi corazón misericordioso les ofrece todo el tiempo, que meu coração misericordioso lhes oferece todo o tempo, a fin de que el amor se establezca a fim de que o amor se estabeleça y que la fe prevalezca en estos tiempos, e de que a fé prevaleça nestes tempos, por el triunfo pelo triunfo del plan de Dios. do plano de En la Deus humanidade. na humanidade. Amén. Amém. Nos ponemos de pie. Nos colocamos em pé. Não chore. Alegren sus corazones. Alegrem seus corações, Porque este es el tiempo porque este é o tempo de la misericordia de Dios,
da misericórdia de Deus, el tiempo de su gracia, o tempo de sua graça, el tiempo de la luz o tempo da luz y de la cura e da cura de los corazones. dos corações. Hoy lloran como las mujeres de Jerusalén, Hoje choram como as mulheres de Jerusalém y traen hacia sus almas e traem para suas almas el recuerdo de esa vivencia y de esa experiencia. e trazem para suas almas a lembrança dessa experiência e dessa vivência, Por medio de la unión conmigo, por meio da união comigo, por medio del amor que yo les ofrezco por meio do amor que eu lhes ofereço en esta consagración. nesta consagração. Invito a los que puedan, Invito aqueles que puderem, en nombre de estas hijas e em nome destas filhas que he llamado, que chamei, a que se arrodillen a que se ajoelhem por su consagración. pela sua consagração.
en aquel tiempo. como naquele tempo. Hoy Hoje, volveré a dar la comunión espiritual voltarei a dar a comunhão espiritual para aquellas mujeres que siempre estuvieron conmigo para aquelas mulheres que sempre estiveram comigo, hasta el momento más culminante de la cruz, até o momento mais culminante da cruz, en donde mi alma agonizaba por el mundo quando minha alma agonizava pelo mundo, y a pesar del dolor, e apesar da dor, mi alma sentía minha alma sentia un gran amor grande amor de parte de los que fueron fieles conmigo da parte daqueles que foram fiéis comigo y se mantuvieron en oración e se mantiveram em oração por la entrega de su Maestro y Señor en la cruz. pela entrega de seu Mestre e Senhor na cruz. Es que todo este legado Eis que todo este legado vuelve al mundo en este día, volta ao mundo neste dia, directamente diretamente del corazón de su Maestro y Señor. do coração de seu Mestre e Senhor. Es irradiado por sus manos de luz É irradiado por suas mãos de luz para las almas que se consagran para as almas que se consagram y para las almas que algún día se consagrarán. e para as almas que algum dia se consagrarão, Manteniendo la aspiración mantendo a aspiração de ver a Dios algún día de ver a Deus algum dia dentro de sí. dentro de si. Renovamos este sacrificio del Cordero de Dios. Renovamos este sacrifício do Cordeiro de Deus. Vivificamos su legado Vivificamos seu legado y traemos hacia la tierra, e trazemos para a terra, por medio de esta ofrenda del altar, por meio desta oferenda do altar, junto a todos los ángeles del universo, junto a todos os anjos do universo, las promesas del Redentor as promessas do Redentor que se cumplirán en la humanidad. que se cumprirão na Que humanidade. así sea. Que assim seja. En adoración nos postramos ante Dios el Todopoderoso Em adoração nos postramos diante de Deus Todo-Poderoso y agradecemos por su presencia e agradecemos por sua presença a través de su Altísimo Hijo. através de seu Altíssimo Filho. Y como en aquel tiempo, E como naquele tempo, lavo las manos de mis apóstoles lavo as mãos de meus apóstolos para purificarlos. para purificá-los Y consagrarlos a mí, e consagrá-los a mim, así como deseo consagrar a las almas del mundo assim como desejo consagrar as almas do mundo a mi sagrado e insondable corazón. ao meu sagrado e insondável coração.
En aquel tiempo, Naquele tempo, tomé el pan entre mis manos, tomei o pão entre minhas mãos, dando gracias a Dios por este sacrificio. dando graças a Deus por este sacrifício. Les dije a mis apóstoles Disse aos meus apóstolos y a muchos de ustedes, e a muitos de vocês: tomen tomem y coman e comam todos de él, todos dele, porque este es mi cuerpo, porque este é meu corpo, que será entregado por los hombres que será entregue pelos homens para la remisión de los pecados. para a remissão dos pecados. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Senhor, e te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Senhor, e te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Senhor, e te bendecimos. Del mismo modo tomé el cáliz entre mis manos, Do mesmo modo, tomei o cálice entre minhas mãos para poder renovar todos los tiempos, para poder renovar todos os tempos, hasta mi segundo retorno a la tierra. até meu segundo retorno à terra, Y elevándolo a Dios, elevando a Deus, dando gracias por el sacrificio de su Hijo. dando graças pelo sacrifício de seu Filho. Les dije a mis apóstoles, Disse aos meus apóstolos: tomen tomem y beban todos de él, e bebam todos dele, porque este es el cáliz de mi sangre, porque este é o cálice de meu sangue, sangre de la nueva alianza, sangue da nova aliança, que será derramada por su Maestro y Señor, que será derramado pelo seu Mestre e Senhor, y por los mártires a través de los e tiempos, pelos mártires através dos tempos, para el perdón de los pecados. para o perdão dos pecados. Hagan esto en memoria mía. Façam isso em minha memória. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Senhor, e te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Senhor, e te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Senhor, e te bendecimos. Este es el Cordero de Dios, Este é o Cordeiro de Deus, que quita las faltas del mundo. que retira as faltas do mundo. Bienaventurados Bem-aventurados los que son llamados a servirse os que são chamados a servirem-se de este divino sacramento. deste divino sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. El cuerpo y la sangre divina de Cristo. O corpo e o sangue divino de Cristo.
y les dejo mi paz para que la vivan E deixo minha paz para que a vivam y para que hagan partícipes e para que façam partícipes a todos sus hermanos de mi paz, a todos os seus irmãos de minha paz, a fin de que se establezca en la tierra a fim de que se estabeleça na terra como un atributo imprescindible para esta humanidad, como um atributo imprescindível para esta humanidade, para la cura de las almas para a cura das almas y la redención de los corazones. e a redenção dos corações. Yo les doy las gracias Eu lhes dou as graças por haberme acompañado en este momento por terem me acompanhado neste momento tan importante para su Maestro y Señor, tão importante para seu Mestre e Senhor, por la humanidad y el planeta, pela humanidade e o planeta, por el plan de Dios pelo plano de Deus en este universo material. e neste universo material. Yo los bendigo Eu os abençoo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como en los primeros tiempos del cristianismo, como nos primeiros tempos do cristianismo, en donde el Cristo quando Cristo estaba vivo en los corazones, estava vivo nos corações, para que ese tiempo vuelva a rememorarse, para que este tempo volte a ser rememorizado, se darán el saludo de la paz. vão se dar a saudação da paz. Les agradezco. Eu lhes agradeço.